तृणमूल कांग्रेस होला सांगठनिक बचनाव तहकना नवा बचनारे ममता बनर्जी पार्टी री चेयरपर्सन लेकाते को बचनाव के दिया नवा बचनाव नेताजी इंडोर स्टेडियम रे सापड़ा हुलेना मेनखान इन साव साव बचनाव कमी होरा तुलुई कोविड रिना सानाम अनरी मानाबाता हुयुमा ओना से हो तृणमूल राजारी दल रे सानाम अगुवान एतहब काते नेतृत्व हो नजर को एमलेदा और पार्टी रे नवा बचनाव रे दल रे 800 गोटांग वोटर्स को सेलेक्ट तहकना साथे आर हो 700 गोटांग पार्टी रे रसी और बांग अगुवान हो को सेलेक्ट लेना लेगानो 1500 गोटांग अगुवान मिसा काते वोटर्स को हो तहकना नेताजी इंडोर स्टेडियम रे अगुवान को साव साव स्टेडियम रे पुलिस दिसो डगरी और हो एमानते मान को नोकाना की सांगठनिक बचना 2017 रे हुइलेन तहना नवा बचनाव कमी होरत तालाते सीएम ममता बनर्जी आज दामान कथा किन ले सोदलेदा आनुआ को मुद्रे लेकादा किन 100 दिन कमी रेना कौडी को कम आकादा तालमा सरकार दोसारे यूपी रे संवैधानिक चेतान रे हमला हुई कना और तेसर दो बीजेपी राजारी पार्टी दो कौडी होते तेगी चला कना तेसर रेल खोन सनामा की अखरिंग चाबायदा बीजेपी सरकार और मोरधर लेकादा किन संध्या मुखोपाध्याय मान बाको एमा दिया तालमा सरकार आज के देशटा चलছে গায়ের জোরে নিজেদের রাজ্যগুলো চলছে গায়ের জোরে ভাগ্যিস আমরা রেস করলাম তাই চ্যারিটি অফ মিশনারিজ তাদের ক্লিয়ারেন্সটা পেল এমনকি চ্যারিটি অফ মিশনারিজের অ্যাকাউন্টও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এই পরিস্থিতি কেরালায় চ্যানেলও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশে সাংবাদিকদেরও পিটিয়ে মারা হয়েছে আর বাংলায় কিন্তু এসব হয় না বাংলার একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে একটা সভ্যতা আছে একটা সম্প্রীতি আছে আজও গর্ব করে আমরা বলি বাংলা না থাকলে দেশ স্বাধীন হতো না বাংলা না থাকলে জাগরণ হতো না বাংলা না থাকলে গান্ধীজি নেতাজি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে সুন্দর যোগাযোগ সেটা হতো না गांधी जी ने बार बार गुजरात में मूवमेंट नहीं किया मूवमेंट किया था बंगाल से बिहार से चंपारण से बेलियाघाटा से गांधी जी का जितना भी मूवमेंट हुआ ज्यादा से ज्यादा तब कहाँ थे ये लोग आज के इतिहास भूलिए दिच्छे भूगोल भूलिए दिच्छे দেশের পরম্পরা নষ্ট করে দিচ্ছে দেশের হেরিটেজ নষ্ট করে দিচ্ছে 100 দিনের কাজের টাকা কমিয়ে দিয়েছে ক্যান ইউ ইমাজিন গরিব লোকগুলো 100 দিনের কাজ করে পরিবর্তে কটা মাত্র টাকা পায় তাই দিয়ে সংসার চালায় কমাতে 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 এমন করে দিয়েছে এবারে তো আর বাজেটে টাকাই নেই